गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु तपन कुमार जी प्रिया आपण मान स्वागत करुच्ची आज वीडियो ट्यूटोरियल्स को। आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड ईयर इतिहास बही द्वितीय अध्याय को। तो आज आलोच्य विषय वस्तु हूँ भारतीय संस्कृतिर मूलभित्ति। आज आम आलोचना करवा भारत इतिहास आकाश रे संस्कृति व सभ्यतार सूर्योदय केबे होता। आर्य मानकर आगमन परे ना पूर्वर पिला माने जिते बेले आम भारतीय संस्कृतिर कथा कही था सेते बेले सियतः आम मन मध्य को आसी जाए वैदिक सभ्यता बा वैदिक संस्कृतिर कथा। आम भावी था जे भारतीय संस्कृति बा भारतीय सभ्यतार उन्मेष होता प्राय ख्रीष्टपूर्व 2000 बेलू जिते बेले आर्य माने भारत को आसी भारत रे बसवास कले। आई धारणाटा खाली जे भारतीय मानक मनरे थिला ता नुहे समग्र विश्ववासी भावुतिले जे भारतीय संस्कृतिर उन्मेष आर्य मानकर आगमन परे ही हेइछि बोली। किंतु एई अवधारणाटा भूल प्रमाणित होता 1921 मसीहा एवं 22 मसीह जिते बेले भारतर तत्कालीन प्रख्यात प्रत्नतत्वविद दयाराम साहानी एवं राखालदास बनर्जी भारत माटी तलु बा भारतर भूगर्भर जिते बेले गौरवमय सभ्यतार ध्वंसावशेष गुड़िक आविष्कार करते। 1921 पर्यंत समस्त मनरे यही अवधारणा थिला जे भारतर संस्कृतिर तार बयस मात्र 4000 वर्ष। किंतु ये गौरवमय सभ्यतार आविष्कार परे परे समस्तंकर मनरे दृढ़ीभूत होता यही धारणा को दूरीभूत कर देतिला से आविष्कार एवं प्रमाणित करदेला जे भारत में मध्य प्राचीनतम सभ्यतार उन्मेष घटीला जो सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता एवं मिसर सभ्यतार समसामयिक थिला। ताहले आज आलोच्य प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा भारतीय संस्कृतिर तार आविष्कार केमिति हेतिला, तार भौगोलिक विस्तृति केते थिला एवं से संस्कृतिर समय सीमा केते थिला। पिला माने आमे जो संस्कृतिर कथा कहूचे आमे जो सभ्यतार कथा आलोचना करूचे से सभ्यता थिला सिंधु सभ्यता जहाँ आमे हरप्पा संस्कृति नाम रे मध्य जानि थाउ। तो आज आमे आलोचना करिबा एही हरप्पा संस्कृति केते महान थिला, हरप्पा संस्कृतिर रूपरेख कौन थिला, हरप्पा संस्कृतिर विस्तृति केते थिला और हरप्पा संस्कृति एक्जेक्टली क्यों समय सीमा मध्य रे तार उन्मेष होता एवं विकास लाभ करथिला। सर्वप्रथमे आम आलोचना करिबा तार आविष्कार कथा। ठीक अच्छे। तो भारतीय संस्कृति जो संस्कृति दीर्घ वर्ष धरी माटी तले पोती होकर रही जाता से संस्कृति रो आविष्कार केमिति हैला एवं आविष्कार हेबा फल रे भारतीय साहित्यर इतिहास को से केमिति परिवर्तित कर देतिला एवं केमिति आम मानकु गौरवान्वित कला जे आम संस्कृति मध्य 5000 वर्ष पूर्वर संस्कृति बोली। ठीक अच्छे। तो आसतु आलोचना करबा यही महान संस्कृतिर तार आविष्कार विषय रे। यही संस्कृति रो आविष्कार करथिले दयाराम साहानी एवं 1920 रे से यार खनन कार्य आरंभ करथिले। किंतु दयाराम साहानी को पूर्वर मध्य प्रचेष्टा करा जायतिला जे एही संस्कृति विषय रे तथ्य हासिल करबा को 1826 ख्रीष्टाब्द रे चार्ल्स मेसन बोली गोटे इंग्रेज ऑफिसर थिले जी के अवसर नहीं सारी सी हरप्पा अंचल को जाई
କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ମଧ୍ୟ ଆସି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ 1920ରେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 1921ରେ ସେ ମାଟି ଗର୍ଭରୁ ସେ ଗୌରବମୟ ସେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କୃତିଟି ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସହର। ତାପରେ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ହରପ୍ପା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହରପ୍ପା ସହର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ସହରର ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1922ରେ ଏବଂ ସେହି ସହରର ନାଁ ଥିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 1921ରେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ ଏବଂ 1922ରେ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ এই ଆବିଷ୍କାର ପରେ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତିର କଥା, ଯେ ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତା ବା ଏହି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇକରି ଥିଲା ଭାରତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେପ୍। এই ମେପ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତୃତି ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତୃତି କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି এই ମେପ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ କେତେ ଦୂର ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ କେତେ ଦୂର ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରାୟ 1500 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 1500 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତି ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି। କେତେ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କୃତି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ରୂପାର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୋଆବର ମିରଟ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ତାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ এই ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ସିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରପ୍ପା ତ ଥିଲା, କାରଣ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବା ହରପ୍ପା ସହରର ତାର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ এই ସଂସ୍କୃତିକୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହରପ୍ପା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, କାଲିବଙ୍ଗନ, ଧୋଲାବିରା, ଲୋଥାଲ, ରାଖିଗାଡ଼ି, ଗାନେରିୱାଲା, ଚାହ୍ନୁଦାରୋ, ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପାକୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବା ହରପ୍ପା ସହର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସହର ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ମଣ୍ଟେଗୋମରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଭି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ 1921ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କଥା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଲାରକାନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି।
तापर आमे आलोचना करवा कालीबंगन को। कालीबंगन घाघर नदी कूल अवस्थित एवं यह राजस्थान रो गंगानगर जिले में अवस्थित। तापर आमे धोलावीरा। धोलावीरा रणकच्छ अंचल रो खातिरबेट इजलैंड रे यह अवस्थित। लोथालटा आमे गुजरात रो केम्बे गल्फ ऊपर यह अवस्थित एवं साबरमती नदी पाखर यह अवस्थित। तापरे राखीगढ़ी हरियाणा प्रदेश रे अवस्थित। तापरे गानेरीवाल भारत पाकिस्तान रो सीमा अंचल रे अवस्थित एवं चान्होदारो सिंध प्रदेश रो मोहनजोदारो ठारो यह 30 किलोमीटर दक्षिण को अवस्थित। ठीक अच्छे। तो यहीपरि भाव में हरप्पा संस्कृतिर मुख्य केन्द्र विषय आम आलोचना कले। वर्तमान आम आलोचना करवा हरप्पा संस्कृतिर तार समय सीमा। पिला माने हरप्पा संस्कृतिर समय सीमा को लेकर सब बेले गोटे विवादीय मंतव्य रही आसी अछि। अनेक ऐतिहासिक भिन्न भिन्न मत प्रदान करती, किंतु से जहाँ भी हो हरप्पा संस्कृति जे ख्रीष्टपूर्व 3000 बेलू तार उन्मेष होता एवं ख्रीष्टपूर्व 2500 बेलू यार विकास साधित होता। यहाँ सब कथा को विचार करी समस्त ऐतिहासिक मानकर मतामत को लेकर कंसोलिडेटेड गोटे डिसीजन निया जाइछि। किंतु सर जॉन मार्शल का मतरे से कहती 3250 ख्रीष्टपूर्व 2750 ख्रीष्टपूर्व मध्य हरप्पा संस्कृतिर उन्मेष होकर तार विकास लाभ विकास साधित होता बोली मत प्रकाश करती। ठीक अच्छे। तापर केतेक ऐतिहासिक कहती जे ना आमर सिंधु सभ्यता हूँ मेसोपोटामिया सभ्यता प्राचीन, कारण यही 2700 ख्रीष्टपूर्व 2700 बेलू मेसोपोटामिया सभ्यता तार उन्नतिर चरम सीमार थिला। तो ऐतिहासिक माने कहती जे आमर सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यतार पुराणा। से जहाँ भी हो भिन्न भिन्न ऐतिहासिक मानकर भिन्न भिन्न मत रहिला, किंतु रेडियो कार्बन परीक्षण अनुसार जो तथ्यटा प्रतिपादित है जो तथ्य को आम ग्रहण कले से तथ्य हिसाब से ख्रीष्टपूर्व 3252 रु ख्रीष्टपूर्व 3200 मध्य भारतर यही महान ऐतिह्य यही महान संस्कृति व महान सभ्यतार उन्मेष घटी सारी। तो मैं कही रखी मोटामोटी भाव में आम कहीपर ख्रीष्टपूर्व 3000 रु ख्रीष्टपूर्व 2500 व 2500 बेलू भारतीय संस्कृतिर उन्मेष एवं भारतीय संस्कृतिर विकास साधित हो सारी। ठीक अच्छे। तो आज ये आम परवर्ती अध्याय आम आलोचना करवा यही महान संस्कृतिर तार विशेषत्व तार वैशिष्ट्य विषय। ठीक अच्छे। आशा करुँची आपण मानकु यही तथ्य बा यही वीडियो लेसनटा निश्चित भाव आपण मानक उपयोगी हो। धन्यवाद।